The next speaker will be Franjo Habulin from Croatia, who is the president of SABA. Please. In English, it's easier for you. I need the microphone. Thank you. Dragi prijatelji, cijenjeni antifašisti, drugarice i drugovi. Dear comrades, dear friends and dear antifascists. Povijesni revizionizam u Hrvatskoj je poprimio moderne oblike na više razina i načina. Kvazi povjesničari, političari, mediji, istraživači i dio građanstva kroji novu povijest koja nije utemeljena na ničem osim nastojanju istih da se potisne istina o ratnom i poslijeratnom razdoblju u Hrvatskoj sve do danas. Brine nas činjenica da se u odgojno-obrazovnom sustavu u Hrvatskoj djeci ne prenosi niti dovoljna količina informacija o antifašističkoj borbi u našoj zemlji, a još više se iskrivljuje povijest i činjenice na temelju kojih je Republika Hrvatska dobila svoj suverenitet i s kojim se diči i danas. Revizija povijesti u našim školama seže do te mjere da djeca ne samo da nisu upoznata s pravom istinom tko je bio neprijatelj u Drugom svjetskom ratu, već ih se otvoreno indoktrinira ideologijom koja pogoduje profašističkom djelovanju u Hrvatskoj uz veliku pomoć Katoličke crkve u našoj zemlji. Time se od najranije dobi djeci koje pohađaju škole iskrivljuje slika o antifašističkom pokretu, ne samo o njegovom značaju u vrijeme oslobađanja zemlje prije skoro 80 godina, već i daju krivu sliku o antifašizmu kao civilizacijskom i ljudskom opredjeljenju koje teži ravnopravnosti i jednakosti ljudi. Okay. Historical revisionism in Croatia took on modern forms on many levels and in many ways. Quasi-historians, politicians, media, researchers and part of the citizenry are creating a new history that is not based on anything other than their efforts to suppress the truth about the war and post-war period in Croatia until today. We are concerned by the fact that in the educational system in Croatia, not even a sufficient amount of information about the anti-fascist struggle in our country is transmitted to children, and the historical facts on the basis of which the Republic of Croatia gained its sovereignty, which it is proud of today, are distorted even more. The revision of history in our schools goes to the extent that children are not only not aware of the real truth about who the enemy was in the Second World War, but are openly indoctrinated with an ideology that favors pro-fascist activities in Croatia, with the great help of the Catholic Church in our country. This distorts the image of the anti-fascist movement to the children who attend our schools from an early age, not only of its importance at the time of the liberation of the country almost 80 years ago, but also gives a false image of anti-fascism as a civilizational and human commitment that strives for equality of all people. Előadásomban a horvát fasizmus problémájáról és új megjelenési formáiról fogok beszélni. A revizionizmus sokféle módon megjelenik, áltörténészek, kutatók, a média és a lakosság szintjén is megjelennek olyan diskurzusok, amelyek meghamisítják Horvátországnak a háború alatti és utáni történelmét. Az oktatás pedig nem helyez elég hangsúlyt Horvátország fasizmus elleni küzdelmére és arra, hogyan nyerte el az ország a függetlenségét. Így a gyerekek nem tudják, hogy ki volt tulajdonképpen az ellenség a második világháborúban, és a katolikus egyház támogatásával olyan ideológiát súlykolnak beléjük, ami a fasizmust támogatja, és az antifasizmusról, mint az emberek egyenlőségét támogató elköteleződésről is torz elképzelésük lesz. Veliki problem jeste činjenica da se iz knjižnica povukao veliki broj literature vezane uz narodno-slobodilačku borbu, a neki radovi su u potpunosti izgubljeni ili pod ključem samo odabrane skupine ljudi koji onda na taj način mogu s njima raditi kako ih volja. Najbolji primjer je činjenica
da se više od 80% literature koja se nalazila u nekadašnjem Muzeju revolucije u Zagrebu nije predala na korištenje Savi Republike Hrvatske, već se literatura dala na korištenje ili Hrvatskom povijesnom muzeju ili Državnom arhivu, što su dvije državne institucije pod iznimnim utjecajem vlasti koja kod nas naginje povijesnom revizionizmu, te su uvjeti za posudbu ili korištenje vrlo limitirani ukoliko vas odgovorni ne procijene kao podobna za njihovo korištenje. Čak što više, najjače državne kulturne i odgojne ustanove u Republici Hrvatskoj, kao što su Matica Hrvatska, čije je djelovanje već od završetka Drugog svjetskog rata bilo iznimno nacionalistički usmjereno, i Institut Ivo Pilar u Zagrebu, koji okuplja veliki broj kvazi znanstvenika i osoba iz javnog života, a služe kao okupljalište i poligoni profašističke djelatnosti, a često i financiraju izdavanje literature te medijskih objava, a zbog protekcije države imaju odjek u javnosti. A big problem is the fact that a large number of literature related to the national liberation movement in our country has been withdrawn from libraries, and some works are completely lost or under lock only to select groups of people who can then work with them as they wish. The best example is the fact that more than 80% of the literature that was in the former Museum of Revolution in Zagreb was not handed over to SABA, to the Croatian Anti-Fascist Association, for use, but the literature was made available for use by either the Croatian History Museum or the Croatian State Archives, which are two state institutions under the exceptional influence of the government that tends to historical revisionism in our country. And the conditions for borrowing or using them are very, very limited unless those in charge assess you as eligible for their use. Even more, the strongest state culture and educational institutions in Croatia, such as Matica Hrvatska, whose activities have been extremely nationalistic since the end of the Second World War, and the Ivo Pilar Institute in Zagreb, which gathers a large number of quasi-scientists and people from public life, and they serve as gathering places and training grounds for pro-fascist activity, and they often finance the publication of literature and media publications, and because of the state's protection, they resonate with the public. A partizánok tevékenységéről szóló irodalom nagy része nem elérhető könyvtárakban vagy zárolva van, és csak engedéllyel lehet hozzáférni. Például az egykori zágrábi Forradalom Múzeuma anyagainak 80%-a a Horvát Történeti Múzeumba vagy az Állami Levéltárba került. Ezek az intézmények pedig a kormány revizionista befolyása alatt állnak, és az anyagokat csak különleges engedéllyel lehet olvasni. Horvátország legbefolyásosabb kulturális és oktatási intézményei, mint a második világháború óta egyre erősebben nacionalista Matica Hrvatska, bocsánat a kiejtésért, és az áltudósokat és közszereplőket tömörítő Ivo Pilar intézet a profasiszta tevékenységek melegágyai, és gyakran finanszíroznak profasiszta kiadványokat és médiatermékeket, viszont állami védelem alatt állnak, és ezért jelentős a befolyásuk. Kao što sam već ranije spomenuo, vjerska indoktrinacija djece, ali i starije građanstva u Hrvatskoj, naravno najviše pod utjecajem katoličke crkve, seže do te razine da otvoreno podržava profašiste i njihovo djelovanje u Republici Hrvatskoj, a samim time potiču i na širenje nacionalizma i neofašizma. Crkva u Hrvatskoj je iznimno jako potpomognuta vladajućom strukturom i financijski i moralno, te na taj način moglo bi se reći jedan od nedodirljivih struktura društva, ali ne čine ono što bi ih vjera u koju se toliko kunu trebalo podučavati, nego otvoreno pozivaju na sukobe i negiranje svega što je bilo, što jest i što će biti antifašističko, bilo preko javnih istupa svojih vjerodostojnika i predstavnika ili preko svojih medija, tiskanih ili elektroničkih. U svrhu toga velika je problematika s medijima zbog toga što je nabrojena količina bilo klasičnih medija ili modernih, društvene mreže, portali itd.,
vrlo otvoreno ultradesničarska ili čak fašistička, čije se djelovanje kosi sa zakonom o medijima te sa Ustavom Republike Hrvatske. Međutim, sankcioniranje tih portala se ne provodi. Jedan od najgorih proustaških medija u Hrvatskoj je Hrvatski tjednik iz Zadra koji napada i pripadnike Narodno-slovačkog pokreta i antifašiste i uzdiže ustaše nezavisne države Hrvatske. U njemu surađuju bivši hrvatski nacionalisti i šovinisti iz 1971. godine, samo što ću podsjetiti na dva broja 931 od 28. srpnja i 932 od 28. kolovoza ove godine u kojima se za zločine optužuje maršal Josip Broz Tito i sudionici Narodno-slovačkog pokreta Jugoslavije, a to znači i Hrvatske. Tako je dugogodišnji novinar crkvenog tjednika Glas koncila iz Zagreba, autor Tomislav Vuković, prije 10 godina objavio klevetnički članak Jasenovac je najveći velikosrpski, komunistički, partizansko-subnorovski i židovski mit. Članak nije potrebno prepričavati jer govori sam za sebe i širi dezinformacije. Portal Sabe Republike Hrvatske zapravo je jedni portal koji je u Hrvatskoj jasno i nedecidirano ograđuje i kritizira svaku takvu pojavu frizirane i njegovih oblika u našim medijima, a to će se nastaviti činiti i dalje. As I mentioned earlier, the religious indoctrinations of children and older citizens in Croatia, of course mostly under the influence of the Catholic Church, reaches the point where they openly support pro-fascists and their activities in the Republic of Croatia, then thereby encouraging the spread of nationalism and neo-fascism. The Church in Croatia is extremely well supported by the ruling structure, both financially and morally. And in that way it could be said it's one of the untouchable structures of our society in Croatia, but they do not do what the faith they swear in so much teaches them. Rather, they openly call for conflicts and the denial of everything that was, that is, and that will be anti-fascist, either through the public speeches of their trusted representatives or through their media, printed or electronic. For this purpose, there is also a big problem with the media due to the fact that an innumerable number of classic media or modern ones like social networks, portals, etc. are very openly ultra-right or even fascists whose actions contradict the law of media and the constitution of the Republic of Croatia. However, the sanctioning of those portals is not carried out. One of the worst pro-Ustaša media in Croatia is Hrvatski tjednik, that means Croatia Weekly from the city of Zadar, which attacks members of the National Liberation Movement and anti-fascists and exalts the Ustašas or the NDH. Former Croatian nationalists and chauvinists from 1971, the Croatian Spring, cooperate in it. I'll just remind you of two numbers, number 931 of July 28 and number 932 of August 28 this year, in which Marshal Josip Broz Tito and participants of the National Liberation Movement of Yugoslavia, and that means Croatia, are accused of crimes. That's how a long-time journalist of the Church Weekly Glas Koncila from Zagreb, the author Tomislav Vuković, published a slanderous article 10 years ago with the title Jasenovac concentration camp is the greater Serb, communist, partisan and Jewish myth. It is not necessary to retell the article because it speaks for itself and spreads the misinformation. Our portal of the Saba RH is actually the only portal in Croatia that clearly and decisively opposes and criticizes any such appearance of fascism, and it forms in our media and it will continue to do so in the future. A katolikus egyház nyíltan támogatja a profasisztákat, és az uralkodó rendszer anyagilag és erkölcsileg is támogatja az egyházat, úgyhogy gyakorlatilag ez egy érinthetetlen társadalmi struktúra. Nyilvános megszólalásaiban, illetve elektronikus és nyomtatott médiatermékeiben is nyíltan konfliktuskereső és tagadja az antifasiszta eszméket. A hagyományos és modern média sok formája nyíltan szélsőjobboldali vagy egyenesen fasiszta, akár odáig is elmennek, hogy megszegik a horvát médiatörvényt, mégsem szankcionálják őket.
a zárai Hrvatski tjednik, amelyben volt horvát nacionalisták és soviniszták működnek együtt, nyíltan usztas a párti, támogatja a nemzeti felszabadítási mozgalmat, például ilyeneket ír, hogy Tito és a jugoszláv nemzeti felszabadítási mozgalom bűnözők voltak, vagy hogy Jasenovát, ami egy koncentrációs tábor, az csak egy kommunista mítosz. A mi portálunk, a Saba RH az egyetlen olyan horvát portál, amely nyíltan ellenzi és kritizálja a fasizmus megjelenését a médiában. Problem je i činjenica kako se u Hrvatskoj od njezina osamostaljenja stvorio veliki broj ekstremno desnih stranaka, udruga i političara koji djeluju otvoreno profašistički. Stranke poput Hrvatskih suverenista, Hrvatske čiste stranke prava, Domovinskog pokreta i njihovi zastupnici otvoreno se i javno deklariraju kao profašisti, što se vidi i tijekom njihovog izlaganja u Hrvatskom saboru, a istovremeno ocrnjuju maršala Tita, sve borce NOB-a koji su poginuli za suverenitet Republike Hrvatske danas, cijeli antifašistički pokret i čak govore da je partizanska vojska bila okupator nakon što je porazila kvislinšku vojsku nezavisne države Hrvatske. Problem je i u takozvanog uličnog fašizma koji se u Hrvatskoj najviše osjeti na sportskim manifestacijama i ostalim vrstama javnih okupljanja poput koncerata i sl. Razne subkulture, najviše navijačke i skinheadi, vrlo često u svojim nastupima izvikuju ustaški pozdrav i otvoreno nose fašističko i nacističko znakovlje, a sve to se događa bez ikakvih reperkusija iz razloga što se ne provodi prekršajni zakon koji postoji samo u teoriji, ali se ne sprovodi u praksi ili su kazne toliko male da su gotovo zanemarive, za koji Saba RH ulaže napore da se preinači u kazneni zakon koji bi bio djelotvorniji po tom pitanju. Ovo je samo djelić o spomenutom kritičnom stanju ustaštva i neofašizma u Hrvatskoj. Situacija je katastrofalna, osobito što više od polovice medija su ultradesničarski i proustaški. Stoga mi u našoj zemlji nastavit ćemo se boriti svim sredstvima, a to su mediji, knjige, radio, televizijske emisije te predavanja. Protivnike koji imaju dosta političara na svojoj strani sigurno ćemo pobijediti jer su i naši očevi pobijedili njihove djedove, pradjedove i očeve i bili su gubitnici u Drugom svjetskom ratu. No pasaran! Just a little bit more. Okay. Another problem is the fact that since its independence, a large number of extreme right-wing parties, associations and politicians who act openly pro-fascist have been created in Croatia. Parties such as Croatian Sovereignist, Croatian Pure Right-Wing Party, Homeland Movement and their representatives openly and publicly declare themselves as pro-fascist, which can be seen during their speeches in the Croatian parliament. And at the same time they denigrate Marshal Tito, all national liberation movement fighters who died for the sovereignty of Croatia today, the entire anti-fascist movement, and they even say that the partisan army was the occupier after defeating the Quisling army of the independent state of Croatia. There is also a problem of so-called street fascism, which is mostly felt in Croatia at sports events and other types of public gatherings, such as concerts, etc. Various subcultures, mostly football hooligans and skinheads, very often shout to the Ustasha salute in their performances and openly wear fascist and Nazi symbols. And all this happens without any repercussions due to the fact that the misdemeanor law, which exists only in theory but is not implemented in practice, or the penalties are so small that they are almost negligible, for which the Saba of the Republic of Croatia is making efforts to transform into the penalty code of law that would be more effective to this regard. This is just a part of the aforementioned critical state of Ustasha and neo-fascism in Croatia. The situation is catastrophic
especially since more than half of the media are ultra-right and pro-Stasha. Therefore, we in our country will continue to fight with all means, which are the media, books, radio and television shows and lectures. We will certainly defeat the opponents who have a lot of politicians on their side, because their fathers, grandfathers and great-grandfathers were losers in the Second World War. No pasaran, and thank you for your... A függetlenség óta számos szélső jobboldali párt, szervezet és politikus jelent meg, ilyenek, mint a horvát tiszta jogok pártja, vagy a Haza mozgalom, akik nyíltan profasisztának vallják magukat, rágalmazzák Titót és a horvát függetlenségért meghalt partizánokat, sőt azt állítják, hogy a partizán hadsereg voltak a megszállók, és a náci barát független horvát állam volt a szerencsétlen áldozat. Az utcai fasizmus leginkább sporteseményeken és más nyilvános programokon, például koncertekkel jelenik meg, vannak szubkultúrák, amelyek az usztasa köszönését használják, fasiszta és náci szimbólumokat viselnek, de ennek semmi következménye nem lesz, mert a szabálysértési törvényt nem alkalmazzák a gyakorlatban, vagy egészen nevetséges büntetéseket szabnak ki. A Szába többek között azért küzd, hogy ez változzon és jogilag fellépjenek az ilyesmi ellen. Horvátországban tehát katasztrofális a helyzet, főleg, hogy a média több mint fele szélső jobboldali, ezért mi igyekszünk a médián, a könyveken, a tévé és rádió műsorokon és előadásokon keresztül küzdeni a fasiszták ellen, és biztosak vagyunk benne, hogy győzni fogunk, hiszen a háborúban is az ő oldaluk vesztett, úgyhogy no pasaran.